नमस्कार। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह शारदीय नवरात्र में आप सबों के घर में खुशहाली आए, आपके भंडार भरे रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद मिलता रहे, बच्चों को आशीर्वाद देते रहें और यह पूरा वर्ष हम सबों के लिए मंगलमय निकले। तो मैं अपनी ओर से आप सबों को बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ इस नवरात्र की। साथ ही एक चीज़ याद रखिएगा कि नवरात्र के समय में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, एक्सीडेंट्स। तो जब गाड़ी चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं तो ध्यान से चलाएं। जब सड़क को क्रॉस करें, पंडाल देख करके आएँ और सड़क क्रॉस कर रहे हों या पंडाल देखने जा रहे हों तो ऐसे में ध्यान बरतिए, क्योंकि बहुत घातक हो सकता है ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना। जान भी जा सकती है, आदमी अपाहिज भी हो सकता है, गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरा आनंद उठाएं, लेकिन ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। माँ का आशीर्वाद हम सबों को बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। গতকাল রবিবার দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় জাঁকজমক করে উদ্বোধন হলো দুর্গাপুর থানা প্রাঙ্গণে দুর্গাপুর পুলিশ লাইনের এবছরের দুর্গাপুজোর। এদিনের পুজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক পূর্ণাবালাম এস, দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সৌরভ চ্যাটার্জি, এডিপিসির ডিসিপি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা, এডিডিএর চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর নগর নিগম প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারপারসন অনিন্দিতা মুখার্জি, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা এবং গণ্যমান্য অতিথিরা। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে এদিন বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। মণ্ডপের দ্বার উদ্ঘাটন ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে দুর্গাপুর পুলিশ লাইনের এবছরের দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে শতাধিক দুস্থ মায়েদের হাতে নতুন শাড়ি উপহার স্বরূপ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে এবছরের পুজোর দুর্গাপুজো কার্নিভালের লটারি অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্র তুলে দেবো। সকলেই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।